Living our life, Dan connected to you from Losi Plantita. Salamat sis Losi. Bahala og itom, basta gwapa sis. Gwapa. Gwapa jud sis Lucy. Sir Ponder, mayang gabi eh. Please connect to the one I pin, guys. Nangita si Kuan sa kuha oh, dito sa Pikas. Nag-live man gud si sis Sophie, nangutana si ano. Lucy coming to join you there. Founder, salamat Founder. Color mix. Nainas ako ang kuan oy oh. Hindi siya kanang naisuga. Suga ba ana oh. Na ay mga mag ring light gani kinanglan dai siya na ay ring light. Mag ring light. Maraming salamat sis Losi. Dan Harang, thank you for the ads, living our life. Thank you, thank you. Palit ka gamay nga suga sis. Color mix idol. Ano na lang, ring light na lang, ring light. Katong kuan gani. Kay layo man ko sa ano oh. Living our life, Dan. Connect from Vermel Vlog. Thank you, Vermel. Ma'am Vermel, idol. Love you. Naka-live ang mga tao ni Founder ngayon, Vermel. Gawa muna ako ng ano. Thank you, Founder, Color Mix, Vermel Vlog, Lucy Plantita, Living Our Life, Kumal Kitchen, Master GR, Miga lang shout out, My Historia Channel, Ilin PH Vlog, thank you. My visitors, na palaaway, si Dave, Miguel shout out din kay Danis Giron, nawala na tuloy si Danis Giron. nawala na tuloy si Danis kasi nag-aaway sila dalawa ni Dave. Vermel Vlog sending support from New York. Thank you, Living Our